এটা দেখুন নবকুঠি যেটা কি আপন মানে দেখিথিবে যে গোটে হি ধড়ি রে এটা বিচিত্রাপুরি ধড়ি রে আছে হাফ টিস্যু রে ফেকুছি দেখুন এটা দেখুন আঁচল এইটা হচ্ছে বডিটা দেখুন এইটার ব্লাউজ তো বহুত সুন্দর হইছে ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখুন ওয়ার্ক হইছে বেস্ট ব্লাউজ কালেকশন এটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলা পরে রানী মহারানী যেন कहू छु এটা পিনলা পরে পুরা রানী মহারানী লেখা ফিল আসবা 12000 টাকা মাত্র 12000 টাকা দেখুন কটন ফুল টিস্যু যেটা জানি মার্কেট রে ধুম পুরা চালিছে এবে আসি গলা এটা পয়সা বসুল পিওর পাট এটা হচ্ছে তার আঁচল এথারে ডোয়েল ব্লাউজ মিলি যাবা পয়সা বসুল শাড়ি এটা পিওর পাটরে আছে ডবল আঁচল এটা তার আঁচল রে আসবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা ডবল ব্লাউজ রে আছে এথর মানে আমার যেহেতু এটা নিজের কালেকশন है ডুয়েল ব্লাউজ মিলি যাবা এথরে নোয়া আসিছে এটা এটাতে বর্ডার রে মিলি হিরাকুড লেখা আইছে দেখুন ফার্স্ট টাইম আপন দেখুন কটন ফুল টিস্যু রে হিরাকুড ডেম শাড়ি এটা আসবা 13000 টাকা মাত্র 13000 ইনি আপন দেখিথিবে সবু ভিডিও রে পিওর পাটরে দেখিথিবে এটা হাফ টিস্যু আছে হাফ টিস্যু রে অশ্বিনী এটার আগরু আমি ফুল টিস্যু আইনতিলু যেটা কি বিক্রি সল্লানো এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা অন্ধারে পিনতিলে भी पूरा उजा লাইট লাগিছে কেমন আর লাইট দরকার হি না পড়ে হ্যাঁ না কালেকশন দেখুন কলর भी पूरा बहुत सुंदर কলরটি আছে এটার প্রাইসটা আসবা 23500 টাকা দেখো মাত্র 23500 টাকা দেখুন অশ্বিনীর হাফ টিস্যু ফার্স্ট এটা আমি প্ল্যান রে দেখিছিলাম এটার আমার পাশকে আইছে ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी ফেরছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে আই পাট বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলা পরে বহুত সুন্দর লাগবা এই ইউনিক কালেকশন 18000 টাকা আসবা কলর কম্বিনেশন দেখুন আচল আবার দেখুন 18000 টাকা দেখুন এটা সে হিরোইন রানী মানকর মহারানী সাইন আছে পুরা করন এটা দেখুন কলর কম্বিনেশন পুরা মানে ন্যাচারাল ডাই বাকি रहबा এটার প্রাইসটা আসবা 20000 টাকা अतर धड़ी देखो जे देखो तो 25-30 रेट साड़ी बोलिना 20000 भीतर भी देखो ई कलेक्शन माने मिली जाउची बहुत ही रॉयल एटा होचे तार आंचल भी डिफरेंट रहबा इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली ब्लाउज पीस वर्क देखो डंगरिया पाट हां ई साड़ी रो ना होचे डंगरिया इधर बॉर्डर भी डंगरिया पैटर्न रे रहबा इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली जाउची रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे मिली जाबा एटा देखो ना इथरे ब्लाउज भी वर्क अछि ब्लाउज पीस पर वर्क असबा एटा 21000 सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रमंडा विलेज रो आउ गोटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचले न सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आज का जेन पाटा कलेक्शन देखमा जेंडा कि आपन देखि बहुत ही पसंद करे पूरा तड़क भड़क कलेक्शन आसी जेचे पूरा खास रु खास कलेक्शन जेंडा कि ट्रेंडिंग कलेक्शन क्लासिक कलेक्शन बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन पाटा साड़ी कलेक्शन पाटा साड़ी स्पेशलिस्ट जेहेतु आज का जेन कलेक्शन देखाबे आपन बाउनी में आपन घिनबार मन नथले भी घिन नहीं बेना कलेक्शन आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलू छे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काट करी आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला पाटा साड़ी देखबा खास सांची में हैंडलूम संबलपुर रो पाटा साड़ी स्पेशलिस्ट कहतिले कोहा जासी देखुन दांगन पाटा साड़ी रो स्टॉक इतकी सारा स्टॉक आपन माने कहीं गुटे दुकान देखबा लगी ना पान एटा जेतकी हैंगिंग कराई जेतकी लागी जेटा देखुन दिस जे तार स्टॉक भी आ बहुत सारा अवेलेबल আছে लेकिन आज रो वीडियो जेन कलेक्शन में देखमा देखुन सब सजे के रख दिजन सब खास कलेक्शन जेंडा कि आपन देखुन सर पसंद करू हेंता रॉयल कलेक्शन में आज रो वीडियो देखमा तो जाओ तांगन पेरबा तो नानी फेर के स्वागत जोहार जय मां समली तो आपनकर ना दुकान एड्रेस पर कह दो हमर दुकान रो ना होजे सांची मेर हैंडलूम आइटा संबलपुर रो सल्लाकानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना रे अछि सामना गली रे अछि आइटा हमें हम निजर घर नु स्टार्ट करी छु बेले जेन मान को माने एड्रेस जानबार लागि प्रॉब्लम हबा हमर व्हाट्सएप मैसेज रे हाई मैसेज टे करले भी ऑटो लोकेशन पहुंची जाबा या गूगल मैप रे भी सर्च कर देबे सांची मेर हैंडलूम बेले भी आसी जाबा जदी भी फिर भी जानले असुविधा हबा ताको नंबर दिया जे से नंबर रे कॉल करले आपन को गाइडेंस कर देबे या लोकेशन पठा देबे आपन को आसबा लागि सुविधा हबा तार संग संग देखुन जेन साड़ी यहां देखा हबा आपन जदी आसी ना परन ऑनलाइन भी बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल अछि ऑल ओवर इंडिया जेंसी आउन ते कहउछन ऑनलाइन ऑर्डर हे पारबा एटा स्क्रीनशॉट करबे ताको व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरा ऑनलाइन पेमेंट गला आपनकर घर जा आराम से साड़ीटा 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंची जिबा तो वीडियो कॉल माध्यम रे भी देखि पाबे वीडियो कॉल रे भी फैसिलिटी अवेलेबल अछि देखुन जदी आपन बुकिंग करबाले चाहउछन सेटा भी अवेलेबल अछि आज रो वीडियो देखा कलेक्शन आज रो वीडियो रे सब वैरायटी रो कलेक्शन अछि पाटर जेहेतु आज गुरुवार है गुरुवार दिन ही हमें वीडियो बनाउछु गुरुवार दिन ही शूट करूछु तो ऑलरेडी काली का सब साड़ी माने आसी छी किछि नवा वैरायटी भी देखमा किछि हीरोइन पाटो भी देखमा सब वैरायटी रो मोर चॉइस रे मुई आज का नी करी आइछे
आपण मन को केंदा लागवा सेटा comment रेमुंडा विलेज रो कमेंट सेक्शन रे जाई करी गुटे गुटे कमेंट करी देबे आ साजी आजर वीडियो रे केना खास खास कलेक्शन जेहेतु हाँ। नानी पसंद रो सिलेक्टेड सब कलेक्शन अच्छे जेन कि आपण देखि बाउंडी बिना पर हंदा कलेक्शन आसी जे सेटा बने यहां देखबे तो जाऊ बिना रेडी स्टार्ट करमा आ देखमा आज स्पेशल वीडियो पहला कलेक्शन किना रहबा आज पहला रो देखमा गुटे हीरोइन कलेक्शन देख हीरोइन कलेक्शन न यार कलर कॉम्बिनेशन देखो साड़ी रो रामा ग्रीन कलर रे अछि लेमन येलो टाइप रो धड़ी अछि देखो इतार प्राइस रा आसपा 18500 बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो आ बहुत ही क्वालिटी लागु कलेक्शन देखो कलर लागी एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो प्योर पाटो रे देखो ई सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन आपण नहीं पारबे कलर कॉम्बिनेशन साची मेरे सब बेले माने नुआ रहबा हां आ यूनिक ही रहबा देखो बहुत ही सुंदर एटा देखो ग्रे रे मुई जेनता कलर कॉम्बिनेशन पिंधी छे पाटो एई कॉम्बिनेशन रे अछि इतार प्राइस आसबा 14500 टका मात्र 14500 टका देखो टेराकोटा डिजाइन रे अछि ए देखो ना चल जेनटा कि यहा दे माने मार्केट रे एटा चली छे जो रेट रे ट्रेंडिंग रे जेना चली देखो से कलेक्शन ही देखु जेना आपण देखुन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे जेन मन नबाले एटा भी देखमा गुटे न्यू कलेक्शन अछि न्यू कलर रे अछि 15500 टका आसो पैरट ग्रीन रानी धड़ी आचल 15500 रे देखुन प्योर पाटर ई सुंदर कलेक्शन एटा देखुन आचल आओ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन आपन नहीं पारबे एटा भी देखमा गुटे 14500 टका पड़वा ग्रे रे रेड कॉम्बिनेशन विथ माछ धड़ी अछि माछ धड़ी देखुन एटा होचे आंचल एटा होचे तार बॉडी पूरा बॉडी देखुन एक्सीलेंट कलेक्शन देखुन सब टॉप टॉप कलेक्शन देखुन आजिका देखुचा आ ई कलेक्शन में देखुन मार्केट रे चाहिदा अछि लेकिन आपन में काहे देखबा ले भी ना पान आपन में गुटे देखमा शाइनिंग रे अछि डुअल शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि ब्लाउज टा लाइनिंग आसबा एटा आसबा 17000 टका मात्र 17000 टका देखुन केते ई डिजाइन रे कम रेंज रे भी मिली आसी बाकी एटा शाइनिंग लगी अधिका अच्छा क्वालिटी भी नंबर 1 अछि क्वालिटी कलेक्शन एटा आसबा 17500 टका दुल्हन कलेक्शन देखो नी तार आंचल लगी बहुत बढ़िया लगी देखो अकिन लेबर रो काम है जे केना फिनिशिंग रेड रे कॉफी बॉर्डर अछि बहुत बढ़िया लगी देखो रेड कॉफी आपण नहीं पारबे सांची में हेडलूम संबलपुर देखो प्योर पाटर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन आपण देखुन सर पसंद लाबा हेन कलेक्शन एटा देखमा गुटे न्यू कलर कॉम्बिनेशन माने मेरून रे ऑरेंज बॉर्डर आज अलगा प्रकार ही लागु नानी पूरा सब नानी चॉइस गुटे अलगा रहू छी जनता को लेबी एटा आसबा 17000 रे 17000 टका देखुन ऑरेंज धड़ी आंचल रे थाई देखुन ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तार परे एबे अछि देखुन रामा ग्रीन रे पर्पल कलर रो धड़ी आंचल आ ब्लाउज मिली जबा बॉर्डरटा माछ बॉर्डर रे टेराकोटा आई तार प्राइस आसबा 16500 बहुत बढ़िया अछि देखो टेराकोटा चक्र डिजाइन अछि जेते बेले जेन रेट रे आसुचे ए रेट रे ही दिया एटा होची तार आंचल एटा होची पूरा बॉडीटा देखो तार परे एबे देखमा 17500 मेरून रे पिंक कलर रो बॉर्डर आंचल आउ धड़ी मिलेबा टेराकोटा चक्र डिजाइन अछि देखुन एक से बढ़कर एक कलेक्शन देखुन आजर कलेक्शन सब एक से बढ़कर एक सब क्वालिटी रो साड़ी आपण देखु जनटा आजर वीडियो खाली स्पेशल एटा देखमा गुटे यूनिक कलेक्शन 18000 टका आसबा कलर कॉम्बिनेशन देखुन ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन 18000 टका देखुन एटा से हीरोइन रानी मानकर महारानी पसंद साइन अछि पूरा टिश्यू लेखा शाइनिंग होजी देखुन मयूर डिजाइन थाइग्री यूनिक कलेक्शन देखुन तारपर देखमा एटा देखो एटा भी गुटे न्यू कलेक्शन अछि एटा 21000 आसबा 21000 टका रे देखुन आपण नहीं करबे पद्म फूल डिजाइन थे देखुन हंसर डिजाइन थे देखुन एंता कलेक्शन देखुन मुई भी आज का पहला ही देखु जे देखुन ई कलेक्शन मन देखुन फर्स्ट टाइम ही 19500 टका आंचल देखुन केते बड़ चक्र डिजाइन अछि आंचल रे एटा ब्लाउज वर्क भी मिली है ब्लाउज पीस वर्क बॉडी रे देखो
पत्र डिजाइन थे करी एते बढ़िया देखो सिंपल एंड सोवर छे अपन माने एटा देखो कलर कॉम्बिनेशन पूरा माने से नेचुरल डाई वाला हां नेचुरल डाई बाकी रहबा इधर प्राइस टा आसबा 20000 टका अदर धड़ी देखो जे देखो तो 25-30 हजार साड़ी बोल 20000 भीतर भी देखो ई कलेक्शन माने मिली जोशी बहुत ही रॉयल एटा होचे तार आंचल भी डिफरेंट रहबा इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली ब्लाउज पीस वर्क देखो आइटाला देखो पूरा बॉडी एक नंबर क्वालिटी रा लागु कलेक्शन आता धड़ी आ आचा कलर सबसे तार परे एबे आसी गला एटा पैसा वसूल प्योर पाटो एटा होचे तार आंचल इथरे डुअल ब्लाउज मिली जबा पैसा वसूल साड़ी ब्लाउज देखो दुई पीस आसबा गोटे प्लेन आसबा और ब्लाउज पीस वर्क थाई तार सेति लेवल देखो पैसा वसूल साड़ी आटा देखो माछा धड़ी रे छे सुंदर सुंदर कलेक्शन आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे आज स्पीड रे जदी देखे दोछु आप भलसे देखबा ले चाहछन वीडियो कॉल रो भी फैसिलिटी अवेलेबल छै या फोटो भी मागे देखमा हाथी सवारी रे सेल्फ कलर ये देखो ना चल आ बहुत देखो हाथी सवारी रे सेल्फ कलर आपण नहीं पारबे 20000 पड़बा मात्र 20000 टंका देखो सेल्फ कलर रे आपण नहीं पारबे एटा देखो न्यू कलर अछि एटा भी आसी जबा ये देखो ना चल 18500 18500 टंका देखो आप नहीं पारबे एक नंबर लागजे नानी जन पिनी जन हे टाइप रो कलेक्शन हे टाइप रो कलर रे एटा अवेलेबल अछि तार पर एबे देखमा देखो गुटे डिजाइनर पाटो इधर हमें हाफ टिश्यू देखिथिला एटा प्योर पाटो रे अछि ब्लैक रे ग्रे कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा होचे आंचल बॉर्डर भी न्यू मिली जबा बॉर्डर देखो किछि नवा स्टाइल रो देखो धड़ीडा अछि एटा आसवा 19000 19000 टंका रे देखो आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पाबे सांची में हैंडलूम जेना कि अछि तकर एटा संबलपुर रे एटा देखमा 20500 टका पड़बा मैट पिंक कलर रे मेहंदी कलर रो बॉर्डर आ मिलन सबटा भी मिली जाउची एटा होचे तार ब्लाउज लाइनिंग रे आसवा डिजाइनर कलेक्शन एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडीटा बहुत बढ़िया लागे देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन डिजाइनर कलेक्शन एक से बढ़कर एक कलेक्शन देखुन सब साड़ी आज का बेस्ट लागे देखुन एटा तो देखुन एटा प्योर पाटो रे अछि डबल आंचल एटा तार आंचल रे आसवा एटा ब्लाउज वर्क अछि हां एटा डबल ब्लाउज रे अछि इथर माने हमर जेतु एटा निजर कलेक्शन है डुअल ब्लाउज मिली जबा इथरे नवा आसी छी एटा इतार आगरू खाली ब्लाउज वर्क आसुतला शोल्डर रे बड़ हाथी आसबा एटा आउ बॉडी रे एटा छोट छोट हाथी पड़बा खुच्चा जगह रे डिजाइनर कलेक्शन अछि डिजाइनर स्पेशल कलेक्शन देखुन आपण इधर प्राइस टा हिडन रहबा देखुन आपण माने इन द टाइप रो कलेक्शन आपण माने सांची में हैंडलूम रे ही पाई पारबे प्राइस जानबा लागि आपण माने फोन करे पछरे पारन आपण माने बहुत ही बढ़िया प्राइस रे साड़ी माने नहीं पारबे इडा उटे देखमा अवार्ड साड़ी माछा धड़ी रे अछि आचल टिके देखो हां लक्ष्मी पादवा पद्म फूल फाइगरी गुड खटली डिजाइन रे अछि आंचलटा हां इडा होचे तार ब्लाउज कॉफी कलर रे अछि इटा होचे तार पूरा बॉडीटा देखो बॉडीटा एक्सीलेंट लागो देखो कलेक्शन आपण नहीं पारबे ओम श्री लक्ष्मी हंदा किछि लेखा अछि श्री यंत्र भीतर हां तार पर एबे देखमा देखुन सिंपल सोवर रे एटा गुटे कलेक्शन देखुन आंचल देखुन केनता अछि बहुत बढ़िया लाग देखुन आंचल बहुत छोट छोट प्रिंटर काम करे एटा लाइनिंग अछि ब्लाउज पीस एटा आसवा 14000 मात्र 14000 टंका देखुन ए बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जिन माने जिन साड़ी नवाली चाहछन या तो वीडियो छाड़ लगी प्राय सब साड़ी रे देखुन फेरा डिजाइन रे अछि आंचल देखुन केते गॉर्जियस आंचल अछि आइतार प्राइस भी बहुत बढ़िया अछि 11500 मात्र 11500 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पाबे गंगा जमुना पैटर्न रे थेबा देखुन इटा नेता मंत्री टाइप रो ई टाइप रो लेवल रो
पसंद बहुत ही करसन आपन माने भी देखुन ई टाइप रो कलेक्शन बहुत ही चीप प्राइस रे बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखमा एटा होची सचिपर पाट जेंटा कि हमर इंदिरा गांधी पिंधला टाइम रो पाट है समिया हां एतकी पुराना डिजाइन देखुन इटा 14500 टका 14500 टका देखुन प्योर पाटा सचिपट पाटा एटार ब्लाउज भी सेम आसो बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन क्लासिक कलेक्शन आपन माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रो तार पर एबे देखमा डंगरिया पाट डंगरिया हां ई साड़ी रो ना होचे डंगरिया इधर बॉर्डर भी डंगरिया पैटर्न रे रहवा इधरे ब्लाउज वर्क भी मिली जाउची रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे मिली जबा एटा देखो नाचल केते कलरफुल दिछि देखो नाचलटा देखो केतरा कलर अछि जे बहुत सारा कलर अछि इथरे एटा हला बॉडी देखो एटा होचे तार बॉडी देखो इंदा देखो यूनिक सब बहुत ही खास लाउजे कलेक्शन आ आपन माने केनता टाइप रो कलेक्शन देखबा ले चाहू जन सांची में हैंडलूम रे सेटा भी कमेंट देखुन आ आजर वीडियो केनता लाउजे सेटा भी कमेंट करू नेक्स्ट वीडियो रे आमे से टाइप रो कलेक्शन नै करी आसमा इटा आसी जिबा चल ब्लाउज पीस 15500 टका 15500 टका देखुन इंडिगो कलर रे क्रीम कलर रो सबटा डिजाइन अछि ई कलर कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है आ दिसु जे भी बढ़िया बहुत ही क्वालिटी लाउजे रेट भी बहुत ही जबरदस्त अछि जेतु वेडिंग सीजन चाली छै याचनी आपन माने कलेक्शन नहीं करबे लाइट रे डीप कलर कॉम्बिनेशन एटा आसबा 22000 22000 टका रे देखुन आपन माने एटा नहीं पारबे एटा भी देखुन सफ्टार डिजाइन আছে एटा हला बिहागरिया कलेक्शन देखुन ब्लू रे हमर मेरून कलर रो बॉर्डर अछि एटा होचे तार आंचल एटा 20500 रे मिली जबा मात्र 20500 टका देखुन आजी नानी खाली ताकर सिलेक्टेड साड़ी आनिचन देखुन सब साड़ी रो किछि 5 खंड 10 खंड देखो जन एतकी लंबा वीडियो ही बसलान भाबुन फिर फुल टिश्यू हाफ टिश्यू अछि सेटा भी अवेलेबल अछि देखुन यहां से वीडियो रे सेटा भी देखमा से दिले बोली आरंभ रो आरो थरो वीडियो आमे बने ना पालु कस्टमर वीडियो लागि वीडियो थिले बोली तो इथरो टिके जल्दी बनाबा लागि चेष्टा कर स्टार्ट करछि बोली वीडियो बहुत से बने परजो इथरे ब्लाउज भी वर्क अछि ब्लाउज पीस पर वर्क असबा इरा 21000 21000 टका देखुन आपन माने नहीं पाबे आ नानी भाबुत बे पाटो साड़ी मिलसी बोली लोग जे मन ना जानवर सब प्रकार कलेक्शन मिली छै हमर सांची मेहर हैंडलूम रे आपन गामछा रो निगरी धोती रो निगरी प्योर पाटो रे मिली जबा गामछा रो भी मिली जबा प्योर पाटो रे संबलपुरी हैंडलूम रो ए टू जेड जहां जहां दरकार गुटे दुकान गुटे घरे ही सब नहीं पारबे काहे जीवा के नहीं पड़े आ जे जदी आबा बाउनी ना पर जतकी सारा स्टॉक होचे एतकी सारा स्टॉक तो आप कहीं देखि कम रेंज रो निगरी माने जेते ऊपर के जाई पारबे सब रेंज रो अवेलेबल सब साड़ी अवेलेबल होचे देखो सेते बोले कोहाई आसी देखुन पाटा साड़ी रो स्पेशलिस्ट संबलपुरी हैंडलूम रो भी स्पेशलिस्ट आ देखो ना आंचल अछि इटा भी न्यू टाइप रो डिजाइन आइছে आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागुजे देखुन रॉयल लागुजे कलेक्शन सफ्टार डिजाइन तैगरी एटा आसबा 21500 टका देखुन आपन माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तार परे हमें देखमा सेल्फ रे देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन अछि एटा आसबा 22500 स्वस्तिक पैटर्न रे अछि एटा होचे आंचल एटा ब्लाउज मिली जीवा एटा होचे पूरा बॉडी देखुन एंदा दिसुई देखुन सेल्फ कलर अछि बहुत ही प्रीमियम लागबा देखुन ई कलेक्शन आपन नहीं दिबे बेले एटा आसबा 22000 रे 22000 टका देखुन एटा देखुन आंचल देखुन बिना आंचल दीजिए एना डिजाइन देखुन एटा हला पूरा बॉडी रे देखुन बड़ हमर पाटो साड़ी रे सब आंचल माने यूनिक रहबा सब यूनिक आंचल तापर एटा देखमा मंदिर सबटा हमें कहसु इटा हमें प्लान रे देखि थिला इथर हमर पास के आइছে ब्लाउज वर्क रे अछि ब्लाउज पीस वर्क रे फिर अछि ब्लाउज पीस वर्क रे अछि आई पाटो बहुत बढ़िया लागबा पिंधला परे बहुत सुंदर लागबा देखुन मंदिर सप्ताह देखुन प्योर पाटो साड़ी देखुन इधर प्राइस ता हिडन अछि देखुन ई सुंदर कलेक्शन जल्दी जल्दी आपन माने बुकिंग करून प्राइस जानबा ले चाहन फोन करे पछले पारबे बहुत ही बढ़िया लागबे देखुन साड़ीरा बहुत ही फिनिशिंग इला होचे 5 कोठी सप्ताह
এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লু রে পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন আছে এটা এটা দুইটা ভ্যারাইটি আইছি এটা আসবা 23000 টাকা এটার ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଆମେ ଦେଖମା ଏଥିରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣି କାମ ହେଇଛି ଏଟା 23000 আসবা ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖମା ସେଟା ଟିକେ କମ ରେଞ୍ଜ ରେ আসବା इतार भितरे रंग भरा काम अछि सेथि लागि एटा टिके अधिका रेंज अछि एटा देखमा एटा 22000 आसबा 22000 टका दुईटा वैरायटी रहउचे ता एटा भी देखुन दुल्हन ब्राइडल कलेक्शन बेस्ट कलेक्शन दे अछि 22000 टका देखुन कस्टमर एटा कंफ्यूज नाही हेबे बोली सेथिर नॉलेज दिया होचे दिस इज सेम बाकी तार अलगा अलगा रहउचे क्वालिटी रहउचे जेंता कले 5000 जदी फरक रहउचे तार साड़ी भी अलगा रे अलगा ही आसुचे एटा उटे देखमा सॉफ्टवेयर डिजाइन इथरे भी बिना आंचल अछि बिना आंचल इथरे भी ब्लाउज वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क इधर प्राइस भी रिटर्न रहबा तार पर देखमा एटा देखुन मल्टी कलर केनता लागो छे साड़ी सॉफ्टवेयर डिजाइन थे देखुन केते सुंदर कलेक्शन अछि देखुन 19500 टका आसबा 19500 देखुन प्योर एटा ब्लाउज लाइनिंग रहबा एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखुन बॉडीटा एक नंबर लाउजे सुंदर लाउजे कलेक्शन आपण नहीं पारबे एटा सबारी पैटर्न रे अछि व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन एटा आसी जिबा 15000 देखुन इधर आंचल देखुन इधर ब्लाउज रे भी सवारी आसो अब बॉडी देखुन मात्र 15000 टका रे देखुन ये सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे सवारी रे कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन तार पर देखमा एटा होचे कॉटन टिश्यू जेंडा की बहुजन कंफ्यूज रे रहउचन हां फुल टिश्यू बोली बाकी फुल टिश्यू इतार परे देखामा जानि पारबे एटा आसबा 12000 टका मात्र 12000 मात्र 12000 टका देखुन कॉटन फुल टिश्यू जेंडा यानी मार्केट रे धूम पूरा चाली छे आ समस्त एटा पहला मागु जन देखुन रेट सुनुन देखुन मात्र केते कली 12000 टका 12000 टका रे देखुन मिली डबल बॉर्डर अछि पिनि दिबे वाला गुटे फुल टिश्यू पिनला लेके लागु हां तार परे एबे आसी गला हीराकुद डैम रे कॉटन टिश्यू हीराकुद डैम देखुन कॉटन टिश्यू एटा देखुन तार आंचल भी देखुन एटा गुटे बॉर्डर रे मिली हीराकुद लेखा आइ जी देखुन फर्स्ट टाइम आपण देखुन जन देखुन कॉटन फुल टिश्यू रे हीराकुद डैम साड़ी एटा आसबा 13000 टका मात्र 13000 टका देखुन बहुत बढ़िया लाग देखुन आपण नहीं पारबे सांची में रैंडम संबलपुर रो जल्दी ही बुकिंग करबे 12000 रे डबल बॉर्डर इधर ब्लाउज टा कॉटन रे आसबा एटा होचे तार आंचल पूरा बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर अछि केते सुंदर लाग देखुन मात्र 12000 टका देखुन कॉटन टिश्यू एटा भी आसबा 12000 टका ए देखुन मात्र 12000 टका एटा होचे तार आंचल एटा होचे पूरा बॉडी बहुत बढ़िया लाग देखुन भरी जे कलेक्शन पाटा साड़ी दा स्पेशलिस्ट सेतिल बिल को आछि देखुन जेन टाइप रो खोजबे एटा ताजमहल पैटर्न रे अछि एटा भी सेम प्राइस आसबा 12000 टका 12000 टका देखुन मात्र 12000 टका देखुन एटा आंचल मार्केट प्राइस रे कंपेयर कर देखबे श्योर जनता कले 1000 2000 सस्ता ही पड़ू जे आपण नहीं पार देखुन ताजमहल डिजाइन रो भी देखुन डबल बॉर्डर कॉटन टिश्यू मात्र 12000 एटा तार आउटे कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पिंक रे ब्लू एटा होचे तार आंचल एटा होचे पूरा बॉडी देखुन पिंक ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रो देखुन ताजमहल डिजाइन आपण नहीं पारबे एक नंबर लाउजे कलेक्शन आस्टिके जल्दी बुकिंग करबे सब वायरल कलेक्शन एटा सुमती कलर रे रेड कलर बॉर्डर अछि चौड़ा धड़ी रे हां एटा भी आसी जिबा 12000 टका देखुन आंचल आप बॉडी देखुन मात्र 12000 टका देखुन ई सुंदर कलेक्शन देखुन आपण नहीं पारबे एते बढ़िया बड़ा कलेक्शन देखुन आज सब कलेक्शन नानी रो चॉइस रहछि कलेक्शन बाउनी ना पर देखुन जेनटा देखुन एटा भी सेम प्राइस आसबा पसंद लाग देखुन 12000 मात्र 12000 टका देखुन आपण नहीं पारबे एक नंबर जे कलेक्शन एटा आसबा 12500 टका देखुन मात्र 12500 देखुन
केते बड़ डिजाइन अछि 30,000 टिया फुल टिश्यू लेखा लागबार पिंदी वाला এটা দেখুন আঁচল ইতি বি হীরাকুদ ড্যাম র আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার বডি বডিটা দেখুন মাত্র 12,500 টাকা দেখুন এই বঢ়িয়া কালেকশন নেই পারবে জলদি জলদি বুকিং করুন কালেকশন বহুত হি সারা আছে সেদিলে বলি ভিডিও কে আরম্ভ আউ লাস্ট তক দেখুন আউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোয়ালিটি কালেকশন দেখা হবা তারপরে এবে দেখমা ফুল টিস্যু এটা কটন টিস্যু দেখুদিলা আর এটা হচ্ছে ফুল টিস্যু অরিজিনাল ফুল টিস্যু পুরা ইথরে পাটর সুতা পিওর পাটর সুতা আউ টিস্যু সুতা মিশিকি আইছি আর এটা কটন আর টিস্যু সুতা রହୁছে এটা যেটা দেখিলা সেটা 12,000 13,000 এটা আসবা 24,500 টাকা 24,500 আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ আউ ধড়িটা দেখুন ইউনিক ধড়ি রয়েছে ভালো লাগে দেখুন আপনি নেই পারবে কট ফুল টিস্যু মেজেন্টা কলর রে গ্রিন কলর র ধড়ি মিলি যাবা তারপরে এবে দেখমা রামা গ্রিন রে পিঙ্ক কলর বড় এটা भी আসি যাবা 24,000 টাকা দেখুন আঁচল ধড়ি দেখুন ইথরে भी চৌড়া ধড়ি মিলি যাবা 24,000 টাকা দেখুন আপনি নেই পারবে এক নম্বর লজি কালেকশন দেখুন ফুল টিস্যু র রয়্যাল এটা भी দেখুন প্যারট কলর রে গ্রিন কলর মেরুন কলর র ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ মিলি যাবা এটা भी 24,000 রে মিলি যাবা বড় ডিজাইন আছে 24,000 টাকা মাত্র দেখুন ফুল টিস্যু নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা ওরে ডিজাইনার কালেকশন আছে আমি পড়িবু আমি বঢ়িবু দেখো শাড়ি উপরে भी দেখুন মেসেজ মানে भी দেয়া হচ্ছে হ্যাঁ এটা ফির ফুল টিস্যু রয়েছে এটা আসবা 28,000 টাকা চল দেখুন এটা আর বডি দেখুন এটা সব ওয়ান পিস কালেকশন মানে দেখুন এটা মার্কেট সারা খুঁজবে বেলে भी না পান সেতিলে বলি দেখুন যাহাকে দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করবে বলে এই কালেকশন মানে পাই পারবে দেখুন আমি পড়িবু আমি বঢ়িবু দেখুন ওড়িয়া অক্ষরে লেখা আছে কেতে সুন্দর তারপরে এটা উঠে দেখমা গ্রিন রে মেরুন কলর আছে এটার প্রাইস भी বহুত বঢ়িয়া আছে এতে বড় ডিজাইন এটা আসবা 23,000 টাকা মাত্র 23,000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু আঁচল আর বডি দেখুন যেন হিসাবর কাম করা হয়েছে মাত্র বলবার পড়বা দেখুন 23,000 টাকার ফুল টিস্যু সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে আপনারা নেই পারবে ইহাদে পাটমান কা রেট বহুত বঢ়িছে তার সত্ত্বে भी দেখুন আপনাকু কেতে সস্তা রে এই জায়গা রে মিলি যাচ্ছে এটা আসবা 29,000 আঁচল আর বডিটা দেখুন 29,000 দেখুন 45 কুঠি বাঁধর পেরে পেরে মডেল রে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর ফুল টিস্যু কালেকশন আর প্রাইস মানে তো দেখুন সবুজ সাইডের মেনশন করা হচ্ছে এটা দেখুন চৌড়া বর্ডর রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা হচ্ছে তার আঁচল আচ্ছা ছটা বর্ডর রে মিলিবা পুরা বড় এটার প্রাইসটা হিডেন আছে ফোন করে পছন্দ করে দেখুন ফুল টিস্যু দেখুন বেস্ট টু বেস্ট এটা দেখমা মহুল বেটা মহুল বেটা ইয়া তো পুরা বেটা হ্যাঁ নোয়া কলর কম্বিনেশন ট্রেন্ডিং রে আছে মহুল বেটা এতে ফোন এতে মেসেজ আসু যে মহুল বেটা লই দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন পুরা নোয়া কালার দেখুন ওয়ান পিস কালেকশন এটা মার্কেটে ফার্স্ট টাইম কালার পিনবে দেখুন আপনারা নেই পারবে মহুল বেটা ফুল টিস্যু তারপর দেখবা যেটা কি রেগুলার হ্যাঁ এটা যেটা মহুল বেটা রে এই কালার কম্বিনেশন বেশি পছন্দ করছ না এটার ধড়ি দেখমা ইউনিক ধড়ি রয়েছে দেখুন মহুল বেটা ফুল টিস্যু আঁচল আঁচল দেখুন কেতে বড় আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি দেখুন মহুল বেটা ফুল টিস্যু আপনারা যদি নেবা লাগি চাহুছেন আর লেট না করুন জলদি বুকিং করুন সাঁচি মের হ্যান্ডলুম রু সব প্রকার সব কলর अवेलेबल আছে এটা এবে দেখমা হাফ টিস্যু ফুল টিস্যু র স্টক দেখুন আউ भी কেতে সারা अवेलेबल আছে लेकिन দেখা হি নাই আপনারা ভিজিট করলে আউ বঢ়িয়া সে দেখি পারবেন লিমিটেড টাইম রে লিমিটেড কালেকশন দেখাই যাও তারপর দেখমা পেরে পেরে মডেল আছে দেখুন হাফ টিস্যু রামা গ্রিন কলর রে আছে দেখুন এটা ওটা দেখমা হাফ টিস্যু আছে নোয়া ভ্যারাইটি নোয়া কলর কম্বিনেশন রে আর এটার প্রাইসটা আসবা 16,500 16,500 টাকা দেখুন নেই পারবে মাত্র 16,500 দেখুন এই টাইপ র 11 র কালেকশন দেখুন ইরা মানে भी দেখুন পহলা ही দেখুন এই সব কালেকশন মানে আঁচল ব্লাউজ পিস দেখলে এটা বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে তারপর দেখবা এটা भी গুড হাফ টিস্যু
ଆଇର କଲେକ୍ସନ ଯାହା ଯାହା ଦେଖନୁ ନାନି ତ ସବୁ ରାନୀ ମହାରାନୀ ର କଲେକ୍ସନ ଭାଇ ଲାଗୁଛି লাগবা হি লাগবা ଆଇର এটা দেখো ସିଲେକ୍ସନ ବି 20,000 ମସ୍ତ ଦେଖୁନ ଆଚଲ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ 20,000 କହିଲେ ନା ହଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଟେରାକୋଟା ଚକ୍ରରେ ବ୍ଲୁ ଧଡ଼ି ଆଚଲରେ ଆପଣ ନେଇ ପାରବେ ରୟାଲ ফুল টিস্যু কলেকশন ইয়া হাফ টিস্যু কলেকশন ইহাদে দেখুন এই কলরটা বি বহুত সুন্দর ক্রিম কলরে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল কিছু নয়া ভ্যারাইটি রে আছে এটা ব্লাউজ মিলে যাবা এটা দেখুন পুরা বডিটা এটা দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন আছে এটা আসি যাবা 19,500 মাত্র 19,500 দেখুন কলরটি দেখুন শাড়ির বাউনি পারবে কেন দেখুন আইদর ভিডিও বি কেন্দা লাগুছে কমেন্ট নিশ্চয় সমস্তে কহুন আর চ্যানেলে যে নয়া আইছন সেমান সাবস্ক্রাইব বি করুন হ্যাঁ 21,000 টাকা চল আর বড়ি দেখুন মাত্র 21,000 টাকার দেখুন আপনি নেই পারবে ধড়ি সপ্তাহ হাফ টিস্যু হ্যাঁ এটা উঠে ধড়ি সপ্তাহ দেখলা এটা তানু আউ টিকে হটকে আছে ধড়ি সপ্তাহ ডিজাইন কলর বি ডিফারেন্ট 21,500 এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন তারপরে এবে উঠে দেখমা নিউ স্টাইল রে হাফ টিস্যু যেটা কি তার টিস্যু সুতা বি মঝি মঝিরে যাইছি এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা ভিডিও রে জানা নাই পড়ে लेकिन पेरे पेरे डिजाइन আছে কেতে বারিকি কাম হইছে দেখুন আপনারা পাখু দেখলে হি জুম করে দেখবে বেলে হি জানি পারবে এই টাইপ র কালেকশন বি আসি গলা না মার্কেট রে বলে দেখুন এটা ডিফারেন্ট সব কোন অলগা প্রকারই লাগবে বাপি নি দিবে মানে এটা দেখমা অরেঞ্জ রে সেলফ কলর এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ আর এটা হলা দেখুন এটা আসবা 21,500 21,500 রে দেখুন সেলফ কলর রে আছে অরেঞ্জ কলর র হাফ টিস্যু बहुत ही बढ़िया लगी देखुन आज कलेक्शन देखुन एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाट शाढ़ी स्पेशलिस्ट इतिले कहसी देखुन आप जेनटा देखबे सेटा पसंद लगे जेन भेराइटी खोजबे से भेराइटी आप पाई पारबे गोटे मात्र दुकान सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रु देखुन आंचल ब्लाउज पीस आइटाला पूरा बॉडीटा देखुन पूरा बॉडीटा बहुत ही सुंदर लगे देखुन आप 20,500 मात्र 20,500 टंका देखुन सुंदर तारपरे देखुन अश्विनी आपण देखिथिबे सबु वीडियो रे प्योर पाटो रे देखिथिबे एटा हाफ टिश्यू अछि हाफ टिश्यू रे अश्विनी एटा रागरु हमें फुल टिश्यू आइनथिलु जेंटा कि बिक्री सल्लानो एटा देखुन आंचल तो देखुन एटा अंधारे पिंदिले भी पूरा उजा लाइट लागि जे के और लाइट दरकार ही ना पड़े एना कलेक्शन देखुन कलर भी पूरा बहुत सुंदर कलर टे अछि এটার প্রাইসটা আসবা 23,500 টাকা দেখো মাত্র 23,500 টাকা দেখুন অশ্বিনী র হাফ টিস্যু ফার্স্ট টাইম হি পিনবে যে भी পিনবে আর লেট না করুন ছোট ছোট কুঠি রে কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন অশ্বিনী হাফ টিস্যু শাড়ি প্রাইস भी बहुत ही जबरदस्त আছে বুকিং করুন জলদি এটা বলে দেখমা হাফ টিস্যু রে সবটা ডিজাইন বহুত কম আইছি 100 রে গুটে পিস আইছি বলে চলে দেখুন আছো এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখো এটার প্রাইসটা হিডেন দেখো তারপরে আমি দেখমা রূপচক্র যেটা কি আমার মানে এটা সিলেক্টিভ পিস है আর এই ডিজাইন কাহি নাই পাই পার আঁচল দেখুন রূপচক্র করা হয়েছে আঁচল এটা যেভাবে भी আসবে আমার পাখে স্টক अवेलेबल थिबा तखन निजर बुनकर तखन निजर डिजाइन देखुन आप नहीं पारबे रूपचक्र रे तार ब्लाउज पीस वर्क बहुत ही बढ़िया लागो देखुन सुंदर लागो कलेक्शन एबे देखमा দেখুন এটা भी गोटे यूनिक कलेक्शन আছে हाफ टिश्यू हां এটা হচ্ছে मंगा साल रे हाफ टिश्यू আছে मंगा साल रे देखुन हाफ टिश्यू रे देखुन केनते साड़ी बुना हैसी से ऊपर देखुन बुना है ब्लाउज भी वर्क আছে ब्लाउज पीस वर्क আছে देखुन आ वर्क भी देखुन स्वस्तिक वाला वर्क हाई क्वालिटी रो ब्लाउज पीस वर्क देखुन तारपरे एबे गुटे देखमा देखुन पूरा कलर कॉम्बिनेशन यूनिक रहबा आंचल देखुन এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার বডিটা বহুত সুন্দর লাগা এতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন কালেকশনটা দেখুন यूनिक কালেকশন আজির कलेक्शन बाउनी ना पर देखो हाफ टी शर्ट भी देखो खास खास कलेक्शन आसी देखो टेराकोटा रो डिजाइन
তারপরে এটা উঠে দেখুন বহুত বড় ডিজাইন রে আছে কলর কম্বিনেশন মেরুন রে येलो এটা দেখলে আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে আর বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা আসবা 22500 মাত্র 22500 রে দেখুন ময়ূরী ডিজাইন আছে ময়ূরী ডিজাইন বড় ডিজাইন রে হ্যাঁ নেই পারবে ଆଉ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖମା ହିରୋଇନ ପାଟର୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଏଣ୍ଡିଂ ବି କରମା হিরোইন পাটন ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ନବକୁଠି ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ହିଁ ଧଡିରେ ଏଇଟା ବିଚିତ୍ରା ପୁରୀ ଧଡିରେ ଅଛି ହାଫ ଟିସୁ হাফ টিস্যু রে ফেলছি দেখুন ଏଇଟା ଦେଖ আঁচল ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡିଟା বডিটা দেখুন ଏଇତାର ବ୍ଲାଉଜ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ব্লাউজ পিস भी ওয়ার দেখুন ওয়ার बहुत ही ହେଇଛି। यूनिक और बेस्ट ब्लाउज कलेक्शन ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ରାନୀ ମହାରାଣୀ ଯେନ୍ କହୁଛୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ पूरा रानी महारानी लेके फील आसबा ଫିଲ୍ ଆସିବା देखो हे कलेक्शन में देखो आजर कलेक्शन प्राय सब हेंता ही कलेक्शन देखाई जे बहुत ही खास लागला आजर वीडियोटा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन अच्छे बाउनी ना पारन बाउनी बा लैग रहा साड़ी ना नो और जेन साड़ी भी देखबे जदी ऑनलाइन ना वाली चाहछन स्क्रीनशॉट करन ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठन एड्रेस पेमेंट कर ऑनलाइन बुकिंग करबे या अपन में ताकर शॉप के विजिट करी आसी नहीं पारबे आ भी केते सारा कलेक्शन अच्छे देखो निया निया देखि देखि चॉइस करी सब कलेक्शन नहीं पारबे तो राथिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन केनला कमेंट ने कोन भल लागला लाइक करन शेयर करन चैनल के पला तर जिनरा सब्सक्राइब करन तो वीडियो एंड करना फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले जो है